say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left the crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left the crimson stain, he washed it white as snow. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all to him I owe. Sin had left the crimson stain, he washed it white as snow. Haleluya. When Jesus paid it all, apa kita masih ragu sama kuasa Tuhan? His blood gives us power. Amen. The power gives us hope. Haleluya. Hope to overcome any struggles. Any struggles. Let's speak the power of Jesus tonight. No other name, just Jesus. Hallelujah. We believe there is power in his name. Amen. We believe there is power in his name because he is the one who saved us. Hallelujah. Nobody else. Nobody else. Let's speak his name tonight. Let's speak his name who paid our debt. Hallelujah. Speak his love tonight. The one that sets us free. Hallelujah.
'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's stand up together. Let's speak the name of Jesus. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Yes. Your name is healing, Lord. Your name is life. Say it, church. Break every stronghold. Shine through the shadow, burn like a fire. Every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is, yes, your name is healing, Lord. Your name is life. Hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every end. Yes, Lord, you are there for my family. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power, yes. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. Yes. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. Speak the name, church. Let's speak the name of Jesus. I want to speak your name, Lord. Hallelujah. There is no
feel Jesus. I'll always be yours. I'll always feel Jesus. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Hallelujah. Oh, we want to speak your name. Hallelujah. Oh, your presence is working us, Lord. Let us feel your presence tonight, Lord. The power of the blood. Can bear anything, Lord. Bear any struggle. Bear any strongholds, Lord. Hallelujah. 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 Glory, glory to your name. Hallelujah. Glory to your name. Hallelujah. Yes, Lord. We believe your power can break every stronghold. Shine through the shadow, Lord. Burn like a fire in our life, in our family, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Speak to us, Lord. Let us feel your presence tonight. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, we worship your name. We worship your name. Hallelujah. Hallelujah. Shout Jesus from the mountain. Jesus, 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 darkness over every enemy. Jesus for my family, I sing your holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus, Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus, darkness over every enemy. Jesus for my family, I sing the holy name. Jesus. Shout Jesus, yes. Shout Jesus, shout his name. Shout Jesus from the mountain. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, darkness over every enemy. Jesus for your family. Jesus for my family. I sing the holy name. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blood. Nobody loves us like you, Lord. Thank you for your blood. Thank you for your sacrifice. Thank you, Lord, for everything. Thank you that your blood washed us white, Lord. That your blood saved our life. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid the debt
my place, led inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walk right out again. Yes, and now that's a sin, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, He has washed me white.
Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Lord, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa mempunyai Allah seperti Engkau di dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai kami, yang berkorban mati demi kami Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kalau kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami Tuhan melalui Pastor Bambang Tuhan. Engkau yang telah mengirimkan akan hamba-Mu yang berada di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Tuhan, Kau pakai Tuhan setiap perkataan, setiap Tuhan Yesus untuk memberkati akan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan sama-sama katakan amen. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara bersyukur, bersuka cita pada pagi hari ini saudara, kita bisa berada di tempat ini. Haleluya. Saudara bisa bertepuk tangan juga untuk semua tim yang telah memprepare. Berikan thank you kepada mereka yang sudah spend time, saudara. Dan pada malam hari ini kita diberkati oleh Pastor Bambang. Sudah nggak asing lagi. I've known him for 17 years sejak dia melayani sebagai pastor di IFGF Chicago. Waktu Lizzie masih bayi, we already know him. So he's been serving and he's nggak lagi asing bagi kita. So without further ado, let me invite Pastor Bambang to come forward. Pastor Bambang, berikan IFGF Houston welcome. Tes. Hai. Shalom semuanya. Shalom, apa kabar? Everyone. Kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Bambang. Kalau nama Bambang itu pasti orang Indonesia, saudara. If you know my name, you don't know me, my name is Bambang. Haleluya, senang sekali berada di tengah-tengah saudara di gereja yang penuh dengan hadirat Tuhan. Dan I'm so glad to be in the presence of the Lord here. saya sangat merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah I kita. felt the presence of the Lord. Haleluya, senang sekali hari ini bisa melayani jemaat Tuhan di IFGF Houston, dan terima kasih untuk Pastor Somi dan Cimuntia yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk siarakan firman Tuhan malam hari ini. Thank you for Pastor Somi, Ibu Mutia that allowed me to give privilege for me to share the word tonight. Tuhan itu baik, amin saudara. God is good. Amen. Hari ini kita akan belajar melihat akan apa arti akan kuasa salib, saudara. We are going to learn about the power of the cross. Nah, saya percaya bahwa setiap daripada kita mungkin sudah sering mendengar akan kuasa salib di dalam kehidupan saudara. Maybe you've heard it before about the power of the cross in your life. Dan saya percaya benar memang salib itu memiliki kuasa untuk mengampuni setiap dosa-dosa saudara. And I believe that the cross forgives your sin. Karena memang oleh darah Kristus saudara itu diampuni saudara. Because of the blood of Jesus Christ you are forgiven. Tanpa kematian Kristus tidak ada kebangkitan saudara. There will be no resurrection. Nah, saya percaya bahwa malam hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan. And we will learn together in the Word of God tonight. Seperti pada waktu Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Just like John said, look at the Lamb of God that saved the world. Nah, saya percaya seringkali salib itu sekarang ini jadi hiasan, saudara. And the cross right now become accessories. Ya, ada yang buat untuk hiasan di rumah, ada hiasan di decorate at the house, ada di kalung, di hidung, dan semuanya, saudara. And the nose and everything. Padahal kalau kita lihat simbol daripada salib sebenarnya adalah simbol daripada kematian. Actually the symbol of cross is death. Dia memiliki simbol artinya adalah kutuk, hukuman yang paling jahat dan dipermalukan dan diolok-olok. And it's being mocked. Tapi Kristus mengubahnya menjadi lambang kehidupan, berkat dan kehormatan. But Jesus changed it to become honor. Nah, salib Kristus ini memiliki
akan kuasa dari pengampunan dosa? Ya. Has the power to the forgiveness of sin. Alkitab menjelaskan dengan kita tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. And the Bible said if there's no shedding of the blood, there is no salvation. Kita juga belajar bahwa melalui salib Kristus, tubuh Kristus dihancurkan untuk kesembuhan saudara. Then the body of Christ is being broken for your healing. Bukan kesembuhan hanya fisikal, tapi juga secara mental saudara. But mentally. Ya jiwa, roh saudara, itu jiwa disempurnakan oleh kuat kuasa daripada tubuh Kristus yang sudah dihancurkan. It's restored by the body of Jesus Christ that has been broken for you. Tapi pertanyaan saya malam hari ini. But my question tonight, pernah nggak saudara bertanya kenapa kok Kristus disalib? Why is Jesus being crucified? Padahal kalau saudara lihat daripada sejarah bangsa Israel pada saat itu hukuman mati itu bukan disalib saudara. But at the time the death sentence is not always on the cross. Tapi dilempari batu. But sometimes stoned to death. Tapi kenapa Yesus disalib? But why is Jesus crucified? Nah ini merupakan sebuah pertanyaan yang saudara dan saya harus jawab nih saudara. This is a question that we have to answer. Dan saya harap malam hari ini saudara bisa menemukannya. And I hope that tonight you can find it. Kenapa Kristus itu kok disalib? Why is Jesus crucified? Tidak dirajam, saudara. Not stoned. Karena firman Tuhan mengatakan, saudara, di kitab Galatia, saudara. Because it's written in the book of Galatians. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, curse is everyone who hangs on the tree. Nah, salib Kristus itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat, saudara. So Christ redeemed us from the law, the curse of the law. Maksudnya apa? Apa maksudnya dengan kutuk hukum Taurat itu? What does it mean, the curse of the law? Ya Kristus menjadi kutuk karena hukum Taurat bagi kita. Jesus Christ become cursed for us. Jadi hukum Taurat menghasilkan kutuk. Kenapa kok hukum Taurat itu ada menghasilkan kutuk? Why is the law produce a curse? Karena tuntutan hukum Taurat itu adalah kesempurnaan. Because the demand of the law is perfection. Ya, karena kalau kita tidak perfection itu maksudnya artinya kalau saudara melakukannya harus sempurna, saudara. And you have to do everything perfectly. Nah, itu adalah akibat daripada Taurat itu, saudara. That is the requirement daripada hukum Taurat. Of the law. Kalau saudara melakukan semuanya, 9-nya perfect, saudara, 1-nya kurang, salah semuanya, saudara. Even if you do 9 correct but 1 incorrect, it's all incorrect. Di sini ada yang bisa berani, saya tanyain, saudara berani mengatakan kalau saudara melakukan 10-nya sempurna? You dare to say that 10 you do Allah, all saudara? 10 commandments, you do it perfectly? Oke, kalau misalnya ada gitu ya. If there is anyone. Gimana kalau ditambahin 425, saudara? Peraturan-peraturan di hukum Taurat, saudara. 425 laws of the Old Testament. Tidak ada yang bisa, saudara. No one can. Karena apa? Karena hukum Taurat meminta saudara untuk sempurna. But because it's asking you to be perfect. Dan hukum Taurat mengatakan kalau saudara tidak memenuhi 1 saja, saudara miss 1 saja, saudara salah semuanya. You miss 1, you are all mistake. Dan artinya apa? Saudara kalau salah 1 saja, saudara itu kena kutuk. You are cursed. Ada hak iblis untuk mengutuk saudara. There is a right for the devil to curse you. Karena requirement daripada hukum Taurat ini adalah kesempurnaan. Because the requirement of the law is perfection. Makanya Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita di kayu salib, saudara. And that's why Jesus became the curse for us. Dan ini merupakan fulfillment daripada profesi bahwa Yesus harus disalib karena hanya salib itu menunjukkan akan orang yang terkutuk, saudara. Because Jesus has to be crucified because a person that's hang on a tree is cursed. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Curse is the one who hangs on a tree. Dan di sini ini luar biasa karena kenapa kok Kristus itu yang qualified? Karena dia hanya satu-satunya Allah yang sempurna. Because he's the only one that is perfect. That's why he qualified.
Makanya Yesus mengatakan, aku datang untuk tidak meniadakan hukum Taurat, tapi untuk datang untuk menggenapinya, saudara. And Jesus said, I don't come to destroy the law, but to complete it. Dan Alkitab juga mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. And the Bible wrote, all men have sinned and lost the glory of God. Artinya apa? Saudara, setiap daripada kita itu sudah jatuh di dalam dosa, saudara. And every one of us is in sin. Artinya garanti kalau saudara ini dan saya ini senantiasa pasti suatu hari akan mengalami kesalahan, saudara. And everyone is going to make a mistake. Dan itu adalah qualification untuk saudara ini dikutuk. And that is a qualification for you to be cursed. Saudara mau dikutuk? You want to be cursed? Puji Tuhan. Tuhan Yesus telah menggantikan kutuk itu bagi saudara dan saya. And praise the Lord because Jesus has replaced that curse. Itu kabar baik, saudara. For us. Ya, kabar baik, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jesus came to replace us to be the one that's cursed. Ya, dengan jelas Alkitab mengatakan dia tidak melakukan dosa, tidak tahu tentang dosa, dan dalam dia tidak ada dosa, saudara. There is no sin in him. Jadi usahanya itu dari dia, bukan dari kita, saudara. So the effort is from him, not from us. Keselamatan itu bisa datangnya cuma dari dia yang sempurna, yang menebus saudara dan saya. Only come from him, not us. Jadi kita diberkati karena Kristus menanggung kutuk saudara dan saya. You and I are blessed because Jesus took the curse for us. Itu usahanya Tuhan, bukan That is usahanya God's saya. effort, not our effort. Jadi kita diberkati karena Kristus menanggung kutuk buat kita. And we are blessed because Jesus took the curse for us. Oleh kasih karunia engkau diselamatkan. By the grace of Ingatlah God, you itu are bukan saved. usahamu. Remember, it's not your effort. Nah, disinilah saudara, saya And mau menjelaskan akan pentingnya sebuah perubahan yang Kristus sudah lakukan di kayu salib, saudara. Because there's a change from the cross. Ya, perjanjian kalau kita melihat salib itu adalah pergantian dari perjanjian lama ke perjanjian baru. The cross carries you from the Old Testament to the New Testament. Apa bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru? What is the saudara? difference between Old Covenant and New Nah, kalau Covenant? kita melihat dari hukum Taurat ini perjanjian lama, saudara. The law is from the Old Testament. Tapi salib ini yang memisahkan saudara dibawa ke perjanjian yang baru, But the saudara. cross carries you to New Testament. Karena pola daripada inti perjanjian lama dan perjanjian baru itu fokusnya yang berbeda, saudara. Because the focus from the Old Testament and the New Testament is different. Perjanjian lama sumber kekuatannya itu peran utamanya itu Anda dan saya. Because in the Old Testament, the main character is you and I. Anda harus melakukan ini supaya saudara mendapatkan ini. You have to do this to get this. Ya, jika salah saudara akan dikutuk, saudara. Because if you're wrong, you will be cursed. Karena ditentukan dengan kekuatan saudara. Because it's determined by your strength. Makanya Yesus menggantikan itu, saudara. That's why supaya Jesus- saudara tidak berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan kasih karunia. So Jesus replaced it so you don't have to live in the law, but live in grace. Nah, jadi kita perlu mengerti bahwa Tuhan sedang membawa saudara ke perjanjian yang lebih baik. Because God is bringing you to a better covenant. Karena itu akan fokusnya beralih bukan berdasarkan saudara dan saya, Because tapi the focus berdasarkan dia, saudara. It's no longer you and I, but it's God. Ya, di perjanjian lama Anda harus mengampuni supaya saudara diampuni. You have to forgive to be forgiven. Tapi di perjanjian baru kita But in the New diampuni sehingga kita You bisa are mengampuni, forgiven saudara. so you can forgive. Perjanjian lama kita harus mengasihi Tuhan supaya kita dikasihi Tuhan. You have to love God so that God loves us. Tapi di perjanjian baru kita But in the New dikasihi Testament, Tuhan sehingga kita bisa mengasihi Dia kembali. God saudara. loves us so that we can love Him. Di perjanjian lama Anda harus memberi supaya saudara diberkati. Then in the Old Testament, you have to give to be blessed. Di perjanjian baru Anda diberkati sehingga Anda bisa memberi. But in the New Testament, you are blessed so you can give. Sumbernya beda, saudara. So the source is different. Ya, kalau perjanjian lama sumbernya berdasarkan saudara, kekuatan saudara dan kekuatan saya. Because in the Old Testament, the power comes from us. Di perjanjian baru itu sumbernya dari Tuhan. But Saudara in the New mendapatkan Testament, dulu dari Tuhan, baru saudara bisa memberikan itu. It's saudara. because from God that gives to you, therefore you can give.
Amin, saudara. Is there amen? Kenapa Yesus memberikan perjanjian baru, saudara? And that's why Jesus gave the new covenant. Kenapa? Ada alasannya, Is there a saudara. reason? Bukan karena dia kurang kerjaan atau gimana. Not because he lacks something to do. Karena kita bisa melihat di firman Tuhan ini, saudara. And we can see here in the Jangan word of God. bacakan, saudara. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Jadi kita bisa melihat bersama-sama di sini, And we can saudara. see Ya, pelayanan yang jauh lebih agung, more perjanjian yang excellent lebih ministry, mulia, dan janji yang lebih tinggi itu ada di New Covenant, saudara. mediator of better covenant is in the new covenant. Dan Tuhan Yesus menjadi pengantara saudara. And Jesus became your mediator. Untuk saudara menikmati sesuatu yang lebih agung, lebih tinggi, dan janji yang lebih mulia, So the saudara. better promises, better covenant. Saya nggak tahu saudara excellent mau ministry. nggak itu, saudara. Do you know Saya that? percaya saudara mau. Do you want to? Haleluya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Well, here you see, Tuhan Yesus menjadi pengantara buat saudara dan saya. ke Jesus perjanjian yang became the baru, mediator saudara. for you and I. Apa sih sebenarnya inti perjanjian? Inti hati daripada perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. What is the essence of Old Testament and New Jadi Testament? salib Kristus membawa kita ke perjanjian baru. The Apa sih cross ciri-cirinya seperti apa, saudara? bring us to a new covenant. Nah, saya What is mau the kasih sedikit, saudara, ya, perjanjian characters? lama dan perjanjian baru, saudara. Perjanjian lama The Old dikatakan Testament itu and the New hukum Testament. Taurat atau Alkitab It's the itu law. bercacat, saudara. It's about fault. Makanya Tuhan mengganti dengan perjanjian yang baru, yaitu It's apa? law. Kasih karunia dan lebih mulia, saudara. And it's given the better, excellent covenant that is grace. Ya, perjanjian lama mengatakan saudara-saudara apa yang meminta dari sesuatu daripada saudara. So the Old Testament asks something from you. Jadi fokusnya pada saudara dan saya fokusnya pada manusia. Focus on the man. Tapi di perjanjian baru memberi kepada saudara. But in the Fokusnya itu Tuhan. New Testament is give to you. The focus is on God. Makanya kalau saudara lihat di perjanjian baru itu what is love? Apa itu kasih? Kasih itu What bukan is kasih love? saudara kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan kepada saudara. But Sumbernya God dari loves Tuhan, you. saudara. The source is from God. Jadi janjinya daripada Tuhan perjanjian baru itu asalnya senantiasa dari Tuhan. So the New Testament always comes from God. Ya, yang kedua saudara Second one, itu the Old apa Testament, yang harus Anda lakukan. what you must do. Tetapi kalau di perjanjian baru apa the yang New Testament, Tuhan sudah lakukan buat What God saudara. has done. Ngerti ya saudara, bedanya beda, fokusnya beda saudara. There is a different focus. Di perjanjian lama In the Old Testament, fokusnya pada hukum saudara. the focus is on the law. Tidak hanya 10 tapi plus 425 Not only saudara. 10, but plus 425. Tetapi di perjanjian baru itu But in the New fokusnya pada Testament, kasih saudara. The focus is on love. Perjanjian lama fokusnya pada kekurangan saudara. Saudara sudah melakukan banyak, kurang satu, fokusnya sama The kekurangannya Old saudara. Testament is focusing on your lackness. If Ada you've done amin. 9, but you haven't done Ada 1, amin buat you're lacking. istri-istri, Ya, amin. suami-suami. Wives and husbands. Tapi kalau perjanjian baru itu fokusnya saudara pada penyediaan. For the New Testament, the focus is on the provision. Karena Tuhan yang menyediakan. Because God provides the Tuhan provision. menyediakan, dia udah sabar buat saudara, makanya saudara bisa sabar sama istri atau suami saudara. God has been patient to you, therefore you can be Jadi patient saudara to your sudah family. saudara merasa Tuhan, thank you ya Tuhan. Thank kau you, ini God. sabar sama aku, makanya That saudara you have bisa been sabar. patient with me, so I will be Ngerti ya patient saudara ya? with others. Saudara bisa sabar sama anak, You sama can be suami, patient sama to your istri. husband, Karena wife, Tuhan sudah sabar children, sama saudara. because God has been patient with you. Ya, yang perjanjian lama itu menghasilkan penuduhan saudara. The Old Testament gave guilt and Tapi condemnation, perjanjian baru dia menghasilkan pembenaran. but the New Testament produced righteousness. Perjanjian lama dia menyebabkan ketakutan. And in the Old Testament caused fear.
Tapi perjanjian baru dia memberikan iman. But in the New Testament gave faith. Di perjanjian lama menghasilkan perbudakan, saudara. And in the Old Testament produced slavery. Tapi di perjanjian baru menghasilkan kebebasan. But in the New Testament produced freedom. Perjanjian lama menghasilkan kutuk. The Old Testament produced curse. Perjanjian baru menghasilkan berkat. But the New Testament produced blessings. Bagaimana dengan saudara? Apa yang How about saudara you? mau? Which one do you Saya want? nggak tahu dengan saudara, tapi saya mau I don't know yang about me. perjanjian You. baru. Amin, But saudara. I want the New Nah, Testament. Kristus membawa saudara ke perjanjian baru. And Christ brought you to the New Testament. Amin, saudara. Nah, Yeah, ini amen. merupakan apa yang Tuhan ingin supaya saudara nikmati bersama And this is saya. what God wants you to experience and enjoy. Ya, kita mau fokus kemana? Fokus pada diri kita atau usaha kita? Apa kita fokus pada apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan Do you kita want to bersama? focus on what you must do yourself, or you focus on what God has done for you? Ini penting, saudara. This is important. Kalau kita fokus pada apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, Because- saudara memiliki kehidupan style yang senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Because if you focus on what God has done for you, you will always live in thanksgiving. Tapi kalau kita fokus sama diri kita sendiri, kita But if you senantiasa focus on yourself, penuh dengan penuduhan dan tuduhan, saudara. You are always filled with guilt, condemnation. Karena apapun yang saudara lakukan nanti Because iblis akan everything jawab, you do, kamu kurang itu kan, the "Loh, devil kamu will kurang say, itu. you haven't done What did that, you haven't done kamu that. nggak ngelakukan itu kan, You kamu did, what nggak did you ngelakuin do? itu. You didn't do that. Makanya dia namanya itu penuduh, the accuser why. of the brethren. The accuser. Nah, Kristus mau menghilangkan itu semua, And saudara. Christ destroyed it all. Karena dia akan memberikan janji yang lebih baik buat saudara dan saya. Because he gave a better covenant Saya for nggak you tahu and saudara I. excited gak sih? Saya Are you dikhotbah excited? senang ya saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, tidak hanya Yesus sebagai pengantara di perjanjian dari perjanjian lama ke perjanjian baru, saudara. Jesus is not only the mediator between the Old Testament to the Tapi New dia Testament. memberikan kuasa satu hal yang But saya give rasa penting power. untuk kita pelajari That bersama-sama, we can saudara. learn. Ya kalau saya nggak akan bahas semuanya karena waktunya pasti nggak cukup, saudara. Kalau I'm saudara not gonna perhatikan di Yesaya discuss 53, everything, saudara, but if itu you look in the book of cerita Isaiah, mengenai apa yang Yesus lakukan di kayu salib, saudara. 53 talks about what Jesus done on the cross. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk What kita God has done semuanya. on the cross for you and I. Dia dihina dan dihindari He was put mock supaya kita ini dimuliakan dan so disukai that we are Tuhan. glorified. Ya, dia sengsara dan penuh kesakitan supaya kita memiliki sukacita dan He has to go kesehatan. through pain so that we can get joy. Dengan kata lain, In other words, salib Kristus ini, saudara. Salib Kristus itu mengambil apa yang seharusnya kita terima, dia gantikan dengan apa yang Tuhan miliki, the saudara. cross took what we should receive and replaced with what God is giving. Saya suka sekali apa yang kita baru tadi lihat, saudara, di Barabas, saudara. In the life of Barabbas. Barabas itu saudara dan saya The semuanya. Barabbas is like you and I. Tapi Tuhan menggantikan apa yang But God seharusnya replaced. Barabas deserve dapatkan. He should Dia deserve. gantikan, saudara, dan Barabas mendapatkan replaced. apa yang seharusnya Tuhan dapatkan. And what you get what God has. Makanya salib Kristus itu sebenarnya kejadian di mana saudara mendapatkan apa yang Tuhan dapatkan. Because you get at the cross, you get what God Dan has. Tuhan mendapatkan apa yang sebenarnya saudara miliki. Then God took what you have. Apa yang terjadi di salib Kristus membuka peluang bagi kita untuk mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. And we get what God has Karena provided for melalui us. salib Kristus, saudara, Tuhan memberikan apa yang dia miliki kepada saudara. Because he gave what he has to you. Dan dia mengambil apa yang saudara miliki di dalam And he dirinya. took what you have in your life. Saya suka katakannya divine intervention, saudara. Divine Divine intervention. exchange. Divine exchange. Masih ingat saudara pada waktu dia berteriak Eli Eli lama sabachthani. And remember when he shouted, Eli, Eli, Allahku, lama Allahku, sabachthani? mengapa engkau meninggalkan aku? My God, why have you forsaken me? Dia tidak pernah memanggil Tuhan itu Allah loh. He never called, Baca di Alkitab dari awal sampai akhir dia nggak pernah he never memanggil called God, God. Bapa itu Allah. Pada waktu called di kayu Father. salib, dia memanggil Allahku, Allahku, My mengapa God, my engkau God. meninggalkan aku? Why have you forsaken me? Kenapa saudara? Why? Karena pada saat itu dosa-dosa saudara diambil, kutuk saudara, penyakit saudara, Because apapun juga everything that you have, diambil oleh dia, All the sins, semuanya saudara. he took it all. Sehingga Bapa yang suci yang tidak pernah berpisah bersama dengan dia, But dia God harus that has memalingkan never separated mukanya from saudara. them, he has to turn away. Dan Tuhan Yesus mengatakan
Allahku, kenapa? Karena ada distance, saudara. Because there's a distance. Karena My dosa God, my saudara God. dan dosa saya. Because of your sin and my sin. Dia mengambil dosa saudara dan saya dan He took terpisah your sin. supaya saya dan saudara bisa senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan dan memanggil dia You and I Bapa. can be in the presence of God and can call him Father. Apa yang seharusnya kita terima dia ambil saudara untuk What we saudara should dan have saya. received, he took it from us. Dia mendapatkan dosa sehingga kita memiliki kesucian. He got sin, so we are holy. We can Dia live holy. mendapatkan kesakitan supaya saudara mendapatkan kesembuhan. He got sickness, so you can be healed. Dia mendapatkan penghukuman supaya saudara mendapatkan pembenaran. He got condemnation, so that you are made righteous. Dia berduka cita supaya saudara mengalami sukacita. And you filled with sorrow. He filled with sorrow, so that you can receive joy. Dia mengalami darahnya tercurah supaya saudara his dan blood saya has to be mendapatkan shed. pengampunan dosa. So that you and I can get forgiveness of sins. Dia mengambil dosa saudara dan He saya. took your sins and my sins. Tubuh dia dihancurkan supaya saudara And his mengalami body is kesembuhan dan broken. keutuhan. So you can experience salvation. Dia mengambil kutuk di kayu salib supaya He saudara took ini the diberkati. curse, so that you are blessed. Amin, saudara. Is there amen? Itu Allah kita, saudara. That's our God. Itu Tuhan kita. That's our God. Haleluya. Hallelujah. Makanya saudara kalau saudara lihat di Yesaya 53 itu If saudara you itu read in the merupakan Isaiah 53, apa yang Yesus lakukan buat saudara di What- kayu salib. Jesus did for you on the cross. Dan di Yesaya 54, And in the saudara Isaiah baca 54, perhatikan di ayat 1 Tuhan mengatakan bersorak-sorailah. and verse 1 say, shout of joy. Bergembiralah dengan sorak-sorai. Rejoice. Ayat 9 bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan aku tidak akan menghardik engkau. And I will not condemn you. Kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku akan ada untukmu selama-lamanya. And my love for you and my covenant will be everlasting Itu with you. janji Tuhan, saudara, setelah That's the Kristus promise of God. menanggung semuanya di kayu salib. After Dan Christ took Tuhan all the berkata sins. itu buat saudara dan saya. And God said, that's for you and I. Itu terjadi karena apa yang Kristus sudah lakukan di kayu salib. Because of what Jesus did on the cross. Saudara bersorak-sorai, saudara You can bergembira. shout, you can full of joy. Dan dia tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali tidak He akan will marah never pada leave you. saudara. He will not be angry Karena at you. semua kemarahan Tuhan sudah dicurahkan di kayu salib Because the kepada wrath Yesus of God Kristus. is poured on the cross. Karena dosa saudara, dosa saya. Because of your sin and my sin. Karena kelemahan saudara dan kelemahan saya. Because of your weakness and my Amin, weakness. saudara. Is there amen? Oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa kita ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, saudara. And that's why the Bible says we have been bought by the blood. Si iblis gak bisa menuntut lagi And the karena devil cannot, segala claim it again. tuntutannya sudah dipenuhi oleh Kristus Yesus. because Jesus already fulfilled it. Oleh karena itu jika ada kita di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman dan penuduhan, saudara. And that's why in Jesus Christ there is no more condemnation. Makanya firman Tuhan dikatakan di Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Saudara tidak bisa dihukum lagi. You cannot be punished anymore. Karena Kristus sudah menanggung hukuman itu buat saudara dan saya. Because Christ Jesus took it for you and I. Salib Kristus membebaskan kita dari penghukuman dan tuduhan, saudara. The cross freed us from condemnation. Your conscience is clear. Your conscience is clear. You know why? Karena Tuhan Yesus sudah menanggung itu semua. Hukuman, Because tuduhan, semuanya, Jesus saudara. took it all Buat saudara dan saya. for you and I. Oleh karena itu kita memiliki pembenaran, saudara. And that's why you receive righteousness. Oleh Kristus. By Apa yang sudah Christ. lakukan di kayu salib buat You saudara have dan done on saya. the cross for you and I. Oleh karena itu kalau saudara dan saya menjalani hidup ini, kalau ada If saudara you are salah, living this life, if you made a mistake, pandang pada Yesus. look at Jesus. Dia sudah menanggung kesalahan itu di kayu salib buat He saudara. has poured Sehingga, your sin on the cross. sehingga saudara bisa mengalami ucapan syukur itu And dalam you can pada Tuhan. say and give thanks to God because of it. Amin, saudara. Amen. Katakan kanan kiri saya, kamu sudah bebas Say dari to you, tuduhan. left or right, you have been freed. Tapi kalau kamu hutang tetap harus bayar aku ya. If you still owe money, you still have to pay. Amin, saudara. Yeah. Amen. So yang
Ini kitab firman Tuhan yang saya mau bacakan untuk selanjutnya saudara ya. I want to read Yang this terakhir verse saudara, oke? for you. Sudah kenyang semuanya ya. Haleluya. Saya kekenyangan saudara, baksonya enak sekali. I was so full because of the bakso. Konsentrasi meatball. agak susah saudara kalau kenyang so itu good. saudara. Haleluya. Hallelujah. Oke, yang terakhir saudara, saya akan The last bacakan ini ya verse, saudara. let me read it for you. Memang kalau kita mau bicara akan kuasa salib Kristus 1 jam kurang saudara. If we talk about the power of the cross, 1 Tapi hour is saya, not enough. ini yang terakhir saya janji saudara But ya. this is the last one. I promise you. Oke, di Kolose 1, 19 sampai 22. Karena seluruh Colossians 1, 19 to 22. Oke, saya baca dulu ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Perhatikan. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell, and by him to reconcile all things to himself. By him, whether things on earth or things on heaven, having made peace through the blood of his cross. And you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now has been reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and blameless and above reproach in his sight. Salib Kristus itu memperdamaikan Anda The dengan cross has reconciled you to God. Saya mau tanya sama saudara, pernah nggak saudara ask you. musuhan sama seseorang? You have ever been an enemy of someone? Rasanya gimana? How does it feel? Mau ketemuan nggak? Mau fellowship nggak? Do you want to fellowship together or not? Kalau bisa menghindari, kalau dia di sana, saudara ke sana. If they're Kalau- there, you Kalau go over dia di sana, there. saudara ke sana. If they're sitting Iya there, toh? you go over there. Saudara kan nggak seneng kan? You kalau don't musuhan. like it, right? Ya, apalagi kalau saudara utang. Especially if you owe them something. Kalau bisa saudara lari, saudara. If you can, you want to run away. Tapi Tuhan itu memperdamaikan saudara. But God reconciled you to him. Karena salib Kristus memperdamaikan saudara bersama dengan Tuhan. Because the cross reconciled you to him. Nah, itu artinya saudara-saudara itu ada suatu keleluasaan di dalam hati saudara. And there is freedom in your heart. Kristus memperdamaikan saudara. Jesus Christ reconciled you to himself. Dan apa? Menempatkan saudara kudus dan tak bercela, tak bercacat To present you di holy hadapannya. and blameless and above reproach in his sight. Dengan kata lain, oleh salib Kristus, dia memperdamaikan saudara dengan membuat saudara itu sempurna di hadapan Tuhan. In other words, he's made you perfect in his eyes. No more condemnation, No more condemnation, no more guilt. no more guilt. Saudara bisa datang dengan leluasa dan mengatakan, You can come to him Bapa. anytime and call him Father. Saudara bisa datang dengan keleluasaan saudara. Saudara You can come with sadar freedom. bahwa salib Kristus That the memperdamaikan cross saudara dengan Tuhan Reconciled you to him dan membuat saudara itu sempurna. and made peace with him and made Bukan you perfect. karena usaha saudara dan saya, Not because of our effort, tapi karena karya Kristus di kayu salib but because of the work of the Jesus on the cross yang membuat saudara itu sempurna. that made you perfect. Saudara senang? Are you Amin glad? saudara. Amin, Amin. saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Give saudara. glory to Jesus. God is good. Nah, sebagai penutup saudara, makanya And kalau as kita closing, tuh senantiasa melihat akan salib Kristus saudara. If you look at the cross, Saudara ini bisa berjalan menjadi lebih daripada pemenang. you will walk more than conquerors Saudara hidup dengan penuh iman saudara. because you are walking in faith. Karena saudara tahu bahwa Tuhan itu di pihak saudara. Because you know God is on your side. Dia tidak memusuhi saudara. He's not making you his enemy. Dia tidak mencari-cari kesalahan saudara. He's not looking for your fault Karena dia sudah menanggung semuanya di kayu salib because he buat poured saudara. it all on the cross for you. Makanya saudara bisa datang di hadirat Tuhan. So you can come in the presence of God. Kalau saudara apapun saudara pandang kepada If Yesus. you have a problem, look at Jesus Christ. Pandang akan karya Kristus di kayu salib. Look at the work of Jesus on the cross. Itu yang menyempurnakan saudara. Because that will make
You righteous. Sekali lagi pusatnya bukan pada diri saudara sendiri, And the focus is not on yourself, tapi fokusnya pada Yesus but focus on Jesus. yang menebus saudara dan That saya. redeemed you Dan and I. menjadikan saudara That made you sempurna di perfect hadapan Tuhan. and righteous. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama Let's saudara. pray. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Father, malam hari ini. we thank you, Lord, for today. Karena karya salib-Mu Tuhan. Because of your work of your cross, Lord. Engkau menebus kami Tuhan dari kutuk. And you redeem us from the curse. Engkau membawa ke perjanjian yang lebih baik, yaitu perjanjian baru. Bring us to a better covenant, a new covenant. Dan Engkau memberikan apa yang Engkau miliki kepada And you kami gave semua. what you have to all of us. Dan Engkau membebaskan kami dari penghukuman dan tuduhan Tuhan. And you freed us from any condemnations. Dan Engkau memperdamaikan kami kepada And Allah. you reconciled us with yourself. Dan menjadikan kami sempurna Tuhan. And made us perfect. Saya mau bertanya malam hari ini kepada saudara. I want to ask you tonight. Kalau jika ada di antara saudara malam hari ini If there's any one of you tonight yang belum pernah menerima karya Kristus, karya and keselamatan never received Kristus, the salvation of Jesus Christ, belum pernah menerima akan karya salib Kristus dalam hidup saudara secara pribadi, never received the work of the cross, saya mau on your ajak life. saudara untuk menerima karya Kristus di kayu salib buat saudara. I want to encourage you to receive that, to take Sambil that. kita semuanya berdoa, mata terpejam. And all eyes are closed. Ini And let's antara pray. saudara This is dan between Tuhan. you and God. Dan Tuhan mengatakan kalau engkau And mau God said, mengakui aku di hadapan manusia, aku akan mengakui engkau di hadapan If you Bapa-Ku di acknowledge surga. me in front of man, I will acknowledge you in my eyes. Kalau itu saudara, If that's you, Pastor, aku mau menerima karya Pastor, Kristus di dalam hidupku. I want to receive Saudara the bisa work angkat tangan of the cross saudara in my saat life. ini. You can raise your hand. Haleluya, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Thank you, Tuhan. Lord. Haleluya. Thank you. Thank you, Jesus. Oke, sambil kita berdoa bersama-sama, saya Let's- melihat as ada I tangan pray, yang terangkat. There are Kalau hands saudara sudah lifted up. terima pun, saudara ikuti doa ini setelah saya. Follow this. Tuhan Yesus, Jesus Christ, aku orang berdosa. I am a sinner. Masuklah dalam hidupku Tuhan. Enter into my life. Aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru I Selamat. want to make you my Lord and Savior. Amin. Amen. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Pastor Bambang. Thank you, Pastor Bambang. Haleluya. Saudara, untuk pengumuman, For the announcement, untuk hari Minggu kita akan ada banyak this acara. Sunday we have a lot of things going on. Terutama yang perlu untuk saudara perhatikan The bahwa things that you need to pay attention to, bagi saudara yang datang terlambat, for you to come late, kalau melihat bahwa parking kita full, if you see the parking is full, maka dari itu kita menyediakan parking di depan and we provide the dan juga parking parking di sebelah. across and across Ya, that way and this way. jadi saudara nggak perlu bingung, You don't have to be. saudara bisa parking di depan Panic. atau di sebelah. You can Dan park juga on our neighbor or Tolong across the street. untuk tidak parking di fence di belakang, Don't park on the fence in the back. ya, karena kita akan pasang peralatan di sana Because we will untuk put- permainan anak-anak. So the kids, the have fun for Ya. the kids. So we'll. Saya mendengar bahwa dari tim sekolah minggu akan banyak games yang disediakan Sunday school will have a lot untuk of games. ya anak-anak kita semuanya. For all the children. They're going to have fun We're together. going to have a lot of fun. Ya, dan juga tolong ya. And also You can invite your friends. invite your friends. Ya, Easter adalah saat untuk saudara bisa It's a time for you membagi berkat Tuhan. to share Ya, the goodness of berkat God, the blessing Tuhan, of karya God. salib yang tadi Pastor Bambang sampaikan untuk kita The semua. work of the cross, the power of the cross. Biarlah sahabat-sahabat kita, teman-teman So kita our friends, our yang masih families, belum mengenal Tuhan, that mereka bisa doesn't know datang ke gereja juga Jesus Christ can get untuk to
ya bersama-sama menerima akan berkat Paskah untuk kita bersama-sama semuanya. Dan juga saudara, minggu yang akan datang ini, minggu Resurrection Sunday, kita juga akan ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus tidak kita lakukan hari ini, tetapi kita lakukan pada waktu nanti minggu. On Sunday. Oleh sebab itu, saya minta untuk saudara semua benar-benar mempersiapkan. For you to prepare yourself. Mempersiapkan di rumah, mempersiapkan di dalam kehidupan kita, bahkan dari saat ini, ya sebagaimana tadi Pastor Bambang sudah mengajak akan kita. Supaya jangan ada kita tetap hidup di dalam kesalahan kita, di dalam kutukan daripada hukum Taurat masih ada di dalam kehidupan kita, tetapi kita telah dibebaskan. Ya, oleh sebab itu saudara sebagai orang-orang yang sudah bebas, mari kita membawa akan kehidupan kita di dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus kita boleh ambil dan berkat daripada perjamuan kudus. Ada sesuatu makna yang mana memberkati akan kehidupan saudara semua, terutama di dalam kerohanian saudara. Oleh sebab itu saya mengajak untuk setiap daripada kita untuk mempersiapkan akan perjamuan kudus. Ya. Dan saya kira itu aja yang perlu untuk diperhatikan saat ini. Dan saya ingin mengajak Asher untuk bisa maju ke depan. Kita akan mengambil akan persembahan hari ini. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan karena kasih kita, karena cinta kita kepada Tuhan. Tuhan yang telah memberi. Seperti apa yang Pastor Bambang katakan. Ya, persembahan kita bukan untuk membayar akan keselamatan kita, tetapi karena Tuhan telah memberi, maka dari itu kita ingin membalas kebaikan daripada Tuhan. Untuk membalas kebaikan Tuhan, ya, dengan pemberian kita datang dengan tidak tangan hampa, melainkan kita datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini. We thank you for today. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Good Friday yang kau sediakan. Sungguh menjadi Friday yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ini adalah start daripada perjanjian baru. They provide for us because this is start of the new start covenant. Daripada kehidupan kekristenan. Start of our Christianity. Start daripada kami Tuhan. Start of us, Lord. Mengalami kehidupan sebagai manusia. Life yang kau selamatkan as a saved person. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Kami mengucap syukur untuk Father, we thank you. Friday di mana Engkau mati untuk kami, membayar segala hutang-hutang kami, segala kutukan kami Tuhan Yesus, Engkau mengambilnya. Kami mengucap syukur Tuhan. And Father, we thank you. Bapa, biarlah Tuhan Engkau menerima akan persembahan kami malam hari ini. Offering today. Kami rindu Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Belong through your church. Namamu lebih dipermuliakan. Your name will be glorified. Namamu lebih diberitakan. Your name will be shouted out. Bapa, kami mengucap syukur. Father, we thank you. Engkau Bapa yang selalu bersama-sama dengan kami. You are a God that is always with us. Engkau ada di dalam rumah tangga kami. You are in our family. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan and also God, you are memberkati lebih daripada apa yang kami minta dan doakan. More than what we ask for. Bapa, kami mengucap syukur. Father, we thank you. Kasih-Mu berlimpah atas your kehidupan love is so kami. abundant in our lives. Biarlah sukacita The Paskah joy of Easter memberkati akan gerejamu. Bless your church. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name setiap yang of percaya Jesus katakan Christ, everybody say amin. Amen. Silakan memberi. Happy giving.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menutup kebaktian kita hari ini. Mari kita angkat tangan kita semua. Let's lift up our hands. Sebagaimana kita rindu, as we long, tangan kita mendekat kepada Bapa. Our hands lifted up to Him. Bahkan Bapa sendiri yang mengulurkan akan tangan berkat-Nya can pour out untuk kehidupan saudara semua. Upon your life. Karena engkau selalu merindukan akan Tuhan Allah. Karena engkau selalu ingin meninggikan akan Dia. Want to proclaim Him and lift Him up. Engkau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. And you always give thanks to Him. Biarlah berkat daripada Good Friday boleh memberkati akan kehidupan saudara semua. Biarlah berkat daripada salib Kristus memberkati akan kehidupan saudara semua. Bless all of you. Tuhan yang setia bersama-sama dengan saudara. Always be with you. Rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Your family will be blessed by God. Diberkatilah saudara di kota, berkatilah saudara di mana saja saudara berada, di mana saudara wherever you are brought by God. Diberkatilah pada saat saudara datang, diberkatilah pada saat saudara keluar. When you come in and when you come out. Diberkatilah lumbung-lumbung saudara. Blessed are your storehouses. Tuhan Allah Jehovah Jireh, God is Jehovah Jireh, yang selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan daripada saudara. Provides provision for you. Tuhan yang selalu membawa saudara untuk terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan yang menjadikan saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi berkat and become a blessing. Karena oleh sebab itu Tuhan memberkati akan kehidupan saudara semua. Rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Anak-anak saudara diberkati oleh Tuhan. Cucu saudara diberkati oleh Tuhan. Karena kasih setia Tuhan. Because of the love of Christ. From generation to generation. From generation to generation. Tuhan yang setia. God that is faithful. Selalu melindungi akan saudara. Always protects. Tongkat dan gadanya memelihara akan kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa. Thank you, Lord. Biarlah Tuhan Kau memberkati akan setiap tangan daripada anak-anak-Mu semua Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mereka kerjakan, oh Tuhan mereka akan berhasil. Kami berdoa ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus mereka ada di tempat ini, mereka akan meninggalkan akan tempat ini. Mereka membawa akan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan Amin. Amin. Tuhan memberkati.
your praise. Love surrounds me, stands before me, so I will sing your praise.